হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, যার নাম হচ্ছে দি শপিং সাগা। তো তোমাদের বেনারসি শাড়ি কালেকশন দেখতে খুবই ভালো লাগে এন্ড আমি ইউজুয়ালি 3 মাসে একটা বেনারসি শাড়ি কালেকশন বানিয়ে দিই, কারণ ওয়েডিং সিজন চলতেই থাকে। তো আজকে আমি কোথায় এসেছি? আমি এসেছি হচ্ছে জগদম্বা বুটিকে। ওদের এখানে হিউজ বেনারসি কালেকশন থাকে, পেছনে দেখতেই পাচ্ছ। তো দেরি না করে এখন এই ভিডিওটাকে স্টার্ট করব। ওদের স্টোরের নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস কিন্তু স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হয়ে যাবে। তো এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। জগদম্বা বুটিকে প্রচুর বেনারসি কালেকশন পাওয়া যায়, তোমরা অলরেডি এটা জানো। তো আজকে কিছু বেনারসি কালেকশনই দেখবো। সামনে বিয়ের সিজন এসে গেছে, পয়লা বৈশাখ আছে। তো এখন স্টার্ট করা যাক। কোথা থেকে স্টার্ট করবো? आज मैं दिखाने वाला हूँ बनारसी, जैसे कि हम लोग का स्टार्ट होता है दीदी 1250 रुपए से। 1250 টাকা থেকে স্টার্টিং করে আপনার 2200-2500 টাকার মধ্যে আপনি বেনারসি পাবেন। 1250 টাকা থেকে কিন্তু এখানে বেনারসি স্টার্ট হয়ে যায়। অবভিয়াসলি এইগুলো একটুখানি হার্ড হয় মেটেরিয়ালটা, দেখে নাও, বাট দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। তোমাদের যদি বেনারসি রিকোয়ারমেন্ট থাকে, আমার মনে হয় তোমরা চোখ বন্ধ করে এখানে চলে আসতে পারো। ওদের কিন্তু প্রচুর বেনারসি কালেকশন থাকে। এটা কত আছে? ये आपको 2000 से 2200 का रेंज में मिलेगा। এটা 2000 থেকে 2200 রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে। সামনে থেকেও তোমাদেরকে একটুখানি ধরে দেখাচ্ছি। গোল্ডেন জারি का वर्क आएगा, একটু হালকা শক্ত হয়, হালকা, ঠিক আছে, একদম শক্ত বলবো না, বাট হ্যাঁ কোয়ালিটি তো ম্যাটার করে। নেক্সট আমরা কি কালেকশন দেখবো? हॉट पिंक कलर के ऊपर में दीदी कॉन्ट्रास्ट। এগুলো কি রেঞ্জের? ये आपको 2200 से 2500 का रेंज में आएगा। এটাও 2200 থেকে 2500 মধ্যে পেয়ে যাবে। বাট কালারটা দেখো কি সুন্দর। ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट आएगा, मैचिंग का ब्लाउज आएगा, মিডিয়াম বুটার উপরে আছে এন্ড বটল গ্রিনের কম্বিনেশন। और इस लाइट कलर के देख सकते हो, जो अलग टाइप का जिनको पहनना हो, थोड़ा एजेड पर्सन लोग को गिफ्ट करना हो, तो ये पीस देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पीस है। বাট এটার অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি খুব ভালো। ये पश्मीना बनारसी के ऊपर है। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই সফট কোয়ালিটির আছে। আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, নালে ফ্লিকার করবে নিচ থেকে। এরকম হচ্ছিল দেখতে, খুবই সুন্দর একটা সাটল কালার। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? 4.5 से 5.5 का रेंज में आएगा। 4.5 থেকে 5.5 এর রেঞ্জে পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু খুবই সফট। आपको कम में चाहिए, जैसे कि 3000, 3200, 3500, 2800 का रेंज में चाहिए, वो भी अवेलेबल है। बनारसी सिल्क के ऊपर में मिल जाएगा। और ये सब पीस देख सकते हो, अगर जो थोड़ा सा रिसेप्शन लुक में चाहिए होगा जिनको भी, ये पीस देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पीस है। ये पूरा प्योर फैब्रिक के ऊपर में है, पूरा बॉर्डर आएगा, पूरा रिच बॉर्डर आएगा, पूरा बूटी आएगा। যারা কিন্তু রিসেপশনের জন্য খুঁজছো এরকম টাইপের কিন্তু ডেফিনেটলি দেখতে পারো। मैं दिखा रहा हूँ दीदी, কত রেঞ্জ হবে? তো 10.5 का रेंज में आएगा ये। 8.5 থেকে 10.5 এর মধ্যে পেয়ে যাবে। और एक पीस भी देख सकते हो, एकदम डिप वाइन कलर के ऊपर में है, जो জাম কালারের উপরে আছে। এটা पार भी देख सकते हो, अलग टाइप का आएगा, पूरा आंचल भी हेवी आएगा। इसका फुल बॉडी में देख सकते हो डबल बूटी आएगा, और आपको फुल बॉडी में ये बॉर्डर बूटी आएगा पूरा ओवरऑल में। এই কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। बहुत सुंदर पीस है। ये आपको 15000 से लेकर 18500 का रेंज में आएगा। এইগুলো কিন্তু পিওরের উপরে আছে। এগুলো 15000 থেকে শুরু করে 18000 এর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। একটু সামনে দিয়েও দেখাচ্ছি। আর প্রচন্ড মানে হাতে ধরলে ফিল করবে পুরো একটা বাটারি টেক্সচার টাইপের আছে। দেখে নাও, এরকম হচ্ছিল কাজ। এন্ড বর্ডারের উপরে একটা হালকা বর্ডার কিন্তু আছে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কি কালারটা দেখবো? দেখে दीदी ऑफ व्हाइट के साथ में रेड कॉम्बिनेशन है, ঘিয়ের সাথে লালের কম্বিনেশন। अब पूरा फुल बॉडी में देख सकते हो, ये छोटा पाड़ के ऊपर में आएगा। छोटा पाड़ का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। কারো বিয়েতে মানে মেয়ের বিয়েতে মানে মেয়ের মা পড়তে পারে, ছেলের বিয়েতে ছেলের মা পড়তে পারে। এই শাড়িগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই চলে। बहुत खूबसूरत पीस में है। বরণের সময় এই শাড়িটা পরলে খুব ভালো লাগে। पीस है ये। এটা হচ্ছে ব্লু এর উপরে আছে। এগুলো এগুলো পিওরের আছে। তো আমরা একবারে খুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না। এগুলো রেঞ্জ 15,000 থেকে শুরু করে 20,000 এর মধ্যে হয়ে যাবে। তো এই দিক দিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এগুলো পিওরের আছে তো পুরো আমরা খুলে দেখাচ্ছি না। একবার দেখে নাও। এটা হচ্ছে আঁচল। এটা লালের উপরে একটা দেখাবে। একটা কি খুলে দেখাতে পারবে? হ্যাঁ, একটা জাস্ট খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে। মেটেরিয়ালটা যদি হাতে ফিল করো, পুরো বাটার সফট মেটেরিয়াল। पूरा बनारसी का लुक देखो, ओरिजिनल बियर बेनारसी। इसका देखो बहुत सारे बनारसी का बॉर्डर पैटर्न का ब्लाउज है। इसका फुल बॉडी में बूटी आएगा आपका। ये ब्लाउज पीस आएगा आपको। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আর এরকম কিন্তু পুরো শাড়িটাতে বুটা আছে। इस टाइप का वर्क आएगा आपको। দেখে নাও, একদম বললাম বাটার সফট। এন্ড মানে এটা হয়তো হার্ডলি 300 থেকে 400 গ্রাম ওয়েট হবে। একদম লাইট, একদম লাইট। और आंचल भी एकदम अलग टाइप का है। आप फुल बॉडी में एक पीस ये पीस देख सकते हो, मीनाकारीर উপরে। দেখে নাও, इसका बॉर्डर भी अलग आएगा, डबल पाड़ आएगा। ये এটাও ডবল পাড়ের আছে। এটাও কিন্তু मीनाकारीर উপরে কাজটা আছে। ये सब पूरा न्यू पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है। दीदी के चैनल पे फर्स्ट दिखा रहे हैं। ये प्लेट्स में देखो, आप अलग इसका लुक देखो, आप पाटली पल्लू डबल আছে। बॉर्डर पे लुक आएगा इसका। पाटली में इसका लुक देखो, अलग टाइप का लुक। और ये सब आप जो देख रहे हैं, ये पूरा हैंडमेड है। ये हैंड मीनाकारी है। দেখে না, এগুলো কিন্তু হ্যান্ড मीनाकारीर উপরে আছে। दिख रहे हैं। এইগুলো যখন তোমরা দেখবে না, রিয়েল লাইফে যখন দেখবে না, তখন তোমরা কোয়ালিটিটা যখন হাতে ফিল করবে, বুঝতে পারবে যে কত প্রিমিয়াম দেখাচ্ছে। जिनको प्रीमियम रेंज का बनारसी वेडिंग के लिए चाहिए होगा, जैसे 20,000, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000 का, वो सब ये सब पीस देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत पीस आया हुआ अभी वेडिंग का बनारसी। और एक ये पीस देख सकते हो,
बॉडी देखे प्लेन ना। बहुत सारे कस्टमर्स का डिमांड आता है, पर्पल कलर के ऊपर में है ये थोड़ा आंचल में वर्क आएगा, अब बॉर्डर में ये वर्क आएगा, पूरा फुल बॉडी। এটা বন্ধ করে তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কাজটা। এগুলো সবকটা খুলে দেখাতে পাচ্ছি না, বাট তোমরা যদি চাও তোমরা এখানে এসে কিন্তু কালেকশন ডেফিনেটলি চেক আউট করতে পারো। এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ প্রিমিয়াম বেনারসি আনা হয়েছে। অবভিয়াসলি তোমরা কম দামে তো পেয়ে যাবে, কিন্তু প্রিমিয়ামও কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। ये पीस भी देख सकते हो आप, ब्लू कलर के ऊपर में है ये, इसको बोल सकते हो, मैं खोल के भी दिखा सकता হ্যাঁ, हूँ। এটা একটু খুলে দেখো একটা। मैं ये खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपको 2 टोन के ऊपर में। বেনারসি শপিং করতে যদি আসো এখানে এসে তোমাদের ফিরে যাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না, কারণ এখানে প্রচুর কালেকশন আছে। দেখে নাও একটা জালের উপরে কিন্তু এখানে একটা প্যাটার্ন আছে। এটা কিরকম প্রাইসের হবে? ये आपको पड़ेगा दीदी 10,000 से लेके 12,500 के रेंज में। 10,000 থেকে 12,000 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু এটা পেয়ে যাবে। एक ये पीस भी देख सकते हो दीदी आप, लाइट पिंक कलर के ऊपर में पूरा मीनाकारी वर्क किया हुआ है वाव। और पूरा गोल्डन वर्क के ऊपर में गोल्डन जरी वर्क। আমি যখনই ওদের এখানে আসি বেনারসি ভিডিও বানাতে, মানে কোনোদিনও ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হই না, কারণ এত কালেকশন থাকে না, একের পর এক ভ্যারাইটি ওরা দেখাতেই থাকে। পিওর বলো, একটু কম দামের বলো, মিডিয়াম রেঞ্জের বলো, কালার্স বলো, মিনাকারি বলো। যেরকম এইটা দেখে নাও, এটাও কিন্তু মিনাকারি আছে, বাট একটুখানি হাটকে প্যাটার্নে মিনাকারি আছে। তো এখানে ভ্যারাইটি প্রচুর, প্রত্যেকবারই যখনই আমি আসি ভ্যারাইটি প্রচুর পাওয়া যায়। এটা দেখে নাও, বটল গ্রিন। हाँ, बॉटल ग्रीन के ऊपर में है, पूरा डबल बूटी वर्क किया हुआ है। इसका पाड़ देख सकते हो, ओपन पाड़ के ऊपर है। আর বুটিটাও তোমরা দেখো একদম ইউনিক আছে। এরকম বুটি কিন্তু তোমরা আগে আমার মনে হয় না দেখেছো, একটু হাটকে ইউনিক বুটি টাইপের কিন্তু করা আছে। নেক্সট আমরা কি দেখবো? नेक्स्ट आप देख सकते हो आप, ये मीनाकारी वर्क वाला, मीनाकारी पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पीस है दीदी। ये डीप कलर के ऊपर में, डीप वाइन कलर जिनको चाहिए होगा उसके लिए बहुत खूबसूरत पीस। এটা কি ইসের উপরে আছে? এটা কি রেঞ্জের আছে? ये आपको पड़ेगा दीदी 28,500 से लेके 32,500 का रेंज আচ্ছা, এইটা দেখে নাও, এটা আরো এক্সক্লুসিভ রেঞ্জে আছে। 28,000 থেকে শুরু করে 32,000 এর মধ্যে কিন্তু তোমরা এটা পেয়ে যাবে। দেখে নাও, সামনে থেকে দুটো কালার দিয়ে মিনাকারি আছে, আর পুরো শাড়িতে কিন্তু জাল প্যাটার্ন আছে, বর্ডারও কিন্তু দুটো আছে। पीस भी देख सकते हो दीदी आप, डार्क कलर के ऊपर में है ये पूरा। डार्क वाइन कलर जो होता है पूरा डबल बॉर्डर के साथ में, इसका देख सकते हो बॉर्डर एकदम अलग टाइप का आएगा पूरा। কালার গুলো একটুখানি হাটকে দেখাচ্ছি, মানে যেগুলো কমন কালার তোমরা দেখতে পাও সেটা ये থেকে अच्छा একটু लगा ডিফারেন্ট। पूरा ये। দেখে নাও, बॉडी ये এটা अच्छा কপার लगा। জারির উপরে আছে, पूरा आपका ये बॉडी में ये वर्क आएगा छोटा बूटी के साथ में। একদম ছোট ছোট বুটি এরকম আছে। এটা কি जिनको- প্রাইস হবে? ये आपको 15 से 18 के रेंज का ये सब भी दिखाया दीदी आपको। তোমরা যদি আগে ভিডিওটা দেখে থাকো তো ওখানে কিন্তু আমি 2,000, 3,000, 5,000 এরকম রেঞ্জে দেখিয়েছি। আজকে কিন্তু একটুখানি হালকা প্রিমিয়াম রেঞ্জের উপরে বেনারসি দেখাচ্ছি, কারণ তোমাদের অনেকেরই রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে প্রিমিয়াম রেঞ্জেরও দেখাও। তো আজকে ভিডিওতে একটুখানি আমি मिक्स করে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। ये पीस देखो दीदी, लाइट कलर के ऊपर में, लाइट ग्रीन के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन आएगा पूरा। आंचल हेवी आएगा, ये पूरा बूटी आएगा, पूरा पाटली पल्लू में आएगा ये। এখানে যে কুচি পাটটা আছে সেটা কিন্তু লালের উপরে হবে, এরকম কিন্তু জালের কাজ আছে। पूरा जाल का वर्क। এটা কিরম প্রাইস হবে? ये आपको पड़ेगा दीदी 7.5 से 8.5 का रेंज में आएगा। 7.5 থেকে 8.5 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু এটা পেয়ে যাবে। ये पीस देख सकते हो दीदी, वेडिंग बनाती है अगर जो जिनको चाहिए वो थोड़ा सा डार्क रेड कलर के ऊपर में, या मरूनिश रेड भी बोल सकते हो, बहुत खूबसूरत पीस है ये। আজকে যে ডিজাইন গুলো দেখাচ্ছে না সেগুলো তোমরা কিন্তু আগে দেখাওনি, মানে এগুলো কিন্তু সেম ডিজাইন না, পুরো একদম হাটকে ডিজাইন আছে। दिखा रहा हूँ दीदी आपको। নতুন ফ্রেশ কালেকশনের উপরে তোমরা দেখতে পারো। ये भी एकदम मिनिमम प्राइस में दीदी, 9.5 से 10.5 का रेंज में आएगा। 9.5 থেকে 10.5 রেঞ্জের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। और वेडिंग का देखो ओरिजिनल बनासी और भी आया हुआ है एकदम प्रीमियम रेंज का, वो पीस भी देख सकते हो आप। छोटा बूटी के ऊपर पूरा मीनाकारी आएगा, और ये कॉपर जरी का वर्क किया हुआ आएगा पूरा। দেখে নাও, ये কপাল फुल জারির बॉडी কাজ में इसका করা देख আছে। सकते हो, पाड़ भी अलग এটা आएगा। কিরম রেঞ্জের হবে? ये आपको दीदी 20 से लेके 25 के रेंज में आएगा। আজকে প্রিমিয়াম রেঞ্জে কিন্তু প্রচুর ওদের কাছে নতুন কালেকশন এসেছে, তো তোমরা যদি শাড়ি নিতে চাও ডেফিনেটলি চলে আসতে পারো। ये भी देख सकते हो दीदी, अभी रेड में आया हुआ है वेडिंग बनासी। আর প্যাটার্নটা দেখো, একদম কিন্তু আগে যে প্যাটার্ন গুলো দেখতে বেনারসিতে সেই প্যাটার্ন বুটা সবকিছু চেঞ্জ হয়, নতুন কিন্তু সব দেখাচ্ছে আজকে। ये पीस देखो दीदी, দেখে নাও, পুরো ये জাল आपको প্যাটার্ন। 35,000 का पड़ेगा दीदी। এটা 35,000 এর আছে। पूरा ओरिजिनल देखो। बनासी के ऊपर में है, इसका वर्क देख सकते हो पूरा मैट वर्क के ऊपर में है, बहुत खूबसूरत पीस है दीदी। ये जस्ट अभी बन करके ये आया ही हमारे शॉप में, और देख सकते हो ये पूरा पैकिंग पीस ही है এটা हमारे। পিওরের উপরে আছে, এটা 35,000 পড়বে। এন্ড দেখে নাও, এখানে কিন্তু মিনাকারি করা আছে, দুটো গ্রিনেরই শেড বাট একটু হালকা ডিফারেন্ট আছে, আর পুরো বডিটাতে কিন্তু জাল প্যাটার্ন আছে। ये पीस देखो दीदी, দেখে নাও, मीडियम এটা रेंज में आएगा, ये 18,000 से 20,000 के रेंज में आएगा। 18,000 থেকে 20,000 এর রেঞ্জে। আজকে আমরা একটুখানি প্রিমিয়াম দেখাচ্ছি, বাট এন্ডে আমরা একটুখানি নর্মাল রেঞ্জেরও দেখিয়ে দেবো। देखिए देखो, যাদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট তারা সেই ওয়াইজ কিন্তু দেখতে 25 পাবে। से 28 के रेंज में आएगा आपको। 25,000 থেকে শুরু করে 28,000 मध्य আসবে এটা। 28,000। डबल पार्ट भी है दीदी इसका, इसका बूटी स्क्वायर बूटी आएगा पूरा, ये कॉपर जरी का वर्क প্রত্যেকটা किया हुआ आएगा, প্যাটার্ন কিন্তু ডিফারেন্ট, सारा डिफरेंट पैटर्न पे है। পুরো নতুন প্যাটার্ন কিন্তু এসেছে।
ये सब देखो मीडियम रेंज में आएगा दीदी। এগুলো কিরকম রেঞ্জের হবে? ये आपको 15,000 से 14,000 के रेंज में आएगा। 14-15 হাজারের মধ্যে তোমরা এটা পেয়ে যাবে। और एक ये देखो लाइट ग्रीन, দেখাও। ये आपको 7.5 से 8.5 का रेंज में आएगा दीदी। 8.5 থেকে 7.5 থেকে 8.5 এর মধ্যে। এটা একটু খুলে দেখাও না। हाँ ये भी पीस देख सकते हो, एकदम लाइट। অনেকে এই গ্রিন কালারটা ভালো লাগে। দেখে নাও যাদের কিনা গ্রিন শাড়ি ভালো লাগে দেখে নাও, ভেরি নাইস। এটা 7 থেকে 8 হাজারের মধ্যে পেয়ে যাবে। ও তোমাদেরকে যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে কোনো শাড়ি আজকে তোমরা ভিডিওতে দেখবে তার উপরে পেয়ে যাবে কি 10% डिस्काउंट। 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। শুধু তোমাদের এসে বলতে হবে যে রিয়াঙ্কাকে দেখে এসছি বা দি শপিং সাগা চ্যানেলটা থেকে এসছি, তাহলে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এক্সট্রা 10% ডিসকাউন্ট, তাই তো? जरूर। देखिए पीस देखो, ये लाइट पीच कलर के ऊपर में है, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर में आएगा। पीच के साथ में आपको सी ग्रीन कलर पे आएगा, एकदम छोटा बूटी के ऊपर में। ये पश्मीना बनारसी के ऊपर में आएगा। आपको देख सकते हो इसका वीविंग वर्क किया हुआ पूरा सेल्फ वर्क पे है। ये पश्मीना बनारसी है। ये आपको 6.5 से लेके 8.5 का रेंज में आ जाएगा। আচ্ছা 6,500 থেকে 8,500 এর মধ্যে তোমরা এই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু इसमें পাশমিনা अलग পেয়ে যাবে। डिजाइन, अलग कलर्स मिलेगा आपको। ये पीस देखो ऑरेंज शेड, जाल के ऊपर में जिनको चाहिए वो ऑरेंज कलर के ऊपर, ऑरेंज में कॉन्ट्रास्ट चाहिए, छोटा बूटी चाहिए, मीनाकारी चाहिए, একটু মোটা वो भी জালের मिल উপরে जाएगा আছে। आपको। देखो, ये पूरा लाइट क्वालिटी के ऊपर में 3500 से लेके 4500 में आएगा दीदी। এটা 3500 থেকে 4500 এর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। সব রকমেরই কিন্তু প্রাইস রেঞ্জ দেখিয়ে দিচ্ছি, বাট হ্যাঁ আজকে একটুখানি প্রিমিয়াম রেঞ্জও দেখানো হয়েছে। এটা একটু দেখিয়ে দেবে। ये देख सकते हो लाइट लेमन कलर के ऊपर में दीदी, बहुत सुंदर पीस है। ये सिल्वर जरी का वर्क आएगा पूरा आपको। বাড়িতে যদি কেউ বয়স্ক থাকে যাদের একটুখানি এরকম টাইপের কালার প্রেফার করে তাদের জন্য নিতে পারো। প্লাস এটা কিন্তু খুব ইয়াং কালারও, মানে এটা সব এজে আমার মনে হয় ভালোভাবে চলে যাবে। দেখে নাও আজকে যে কটা বেনারসি শাড়ি দেখাচ্ছে না সব কটা হাটকে প্যাটার্ন, যেগুলো আগে অন্তত দেখা হয়নি। वैरायटी दिखा रहा हूँ दीदी आपको। ये सब पीसेस ऐसा है कि देखो पहले मैं एक खोल चुका हूँ, इसलिए मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। हाँ। क्योंकि ये सब क्या फोल्ड खराब हो जाने से क्या लुक खराब हो जाता है, पॉलिश हाँ, खराब हो जाता हाँ। है। इसीलिए जो प्रीमियम रेंज का सारा पीस दिखाया हूँ आपको, पैकिंग पीस ही दिखाया हूँ आपको। রাইট। क्योंकि बनारसी क्या है कि कोई भी शॉप वाला आपको कहीं भी चल जाओ, कोई भी बड़ा मॉल में चल जाओ, शॉप में चल जाओ, ओपन करके कहीं भी नहीं दिखाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन क्या जगदम्बे बुटीक में आओगे आप पूरा बढ़िया से खोल के दिखाऊंगा आपको, सेटिस्फाई होगे तभी आप परचेज करना हमारे। আর এখানে এত কালেকশন থাকে না বেনারসি যে তোমরা এসে না মানে এরকম হবে না যে তোমাদের কিছু পছন্দ হবে না, পছন্দ তোমাদের হয়ে যাবে, কারণ ওদের কাছে প্রচুর ভ্যারাইটি থাকে। बहुत वेरायटी दीदी, जहाँ भी नजर मारोगे देखो बनारसी बनारसी दिखेगा आपको। এখানে कम জাস্ট रेंज से অল্পটা लेके দেখাচ্ছি, high এই range পাশ का ওই हर পাশ टाइप আর একটা के গোডাউন আছে সব আছে। सारा रानी कलर नहीं दिखाई। রানী কালার একটা দেখিয়ে দাও। देखो आप रानी कलर पे जाल वर्क, ये भी ओपन करके दिखा रहा हूँ दीदी आपको। बहुत सुंदर पीस है, ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, डार्क पिंक। দেখে पूरा নাও मीना वर्क आएगा इसमें, রানীর উপরে এটা पूरा मीना वर्क आएगा आपको। দেখে নাও গ্রিন দিয়ে ইয়েলো দিয়ে এরকম টাইপের প্যাটার্ন করা আছে, খুবই সুন্দর। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? ये आपको 8.5 से 10.5 का रेंज में पड़ेगा दीदी। 8.5 থেকে 10.5 রেঞ্জে পেয়ে যাবে। সব রকমের রেঞ্জই তোমরা এখানে কিন্তু পেয়ে যাবে। আর এটা কিন্তু কোনো পাতলি পাল্লু নেই, পুরো শাড়িটাতেই কিন্তু এরকম কাজ আছে। ये पीस देखो दूधी आलता कलर, दूधी आलता के साथ में आपको बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, पाटली पल्लू भी हो सकता है। ये मीनाकारी के साथ में है, लेकिन बहुत सुंदर पीस है। पाटली नहीं है, मीना में आएगा, सिर्फ आंचल कॉन्ट्रास्ट आएगा, बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट आएगा। নীলের সাথে একটা দুধে আলতা রং মতন আছে। এর কিরকম 5.5 প্রাইস? से 7.5 का रेंज में आएगा। 5.5 থেকে 7.5 রেঞ্জে কিন্তু পেয়ে যাবে। सर ब्लाउज पीस ये आएगा आपका पूरा स्काई कलर के ऊपर में, तूते कलर के ऊपर में बॉर्डर पैटर्न में ब्लाउज आएगा। ये रेड मैरून वाइन कॉफी ये सब तो मैं दिखाया हूँ आपको वेडिंग के लिए, स्पेशली मैं रिसेप्शन के लिए। थोड़ा सा हटके कलर जिनको चाहिए होगा गिफ्ट करने के लिए, किसी को भी फैमिली मेंबर को गिफ्ट करने के लिए सब चाहिए होगा तो एजेड पर्सन लोग के लिए भी देख सकते हो। हर तरह का कलर वैरायटी हमारे पास में। ये पीस में देख सकते हो, मैं ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये सब पीस देखिए लाइट गोल्डन कलर के ऊपर में है। ये फुल बॉडी में पूरा एकदम छोटा मोटी वर्क किया हुआ आएगा, এটা কিন্তু एकदम খুবই copper जरी का সুন্দর work একটা आएगा पूरा। ডিজাইন আছে, দেখে নাও পুরো গোল্ডেনের উপরে কাজ আছে। সামনে দিয়েও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাদের কিনা একটুখানি হাটকে কালার ভালো লাগে আমার মনে হয় তাদের এই শাড়িটা খুবই ভালো লাগবে। পুরো শাড়িতে কিন্তু এরকম ছোট ছোট বুটা আছে। ये पीस भी देख सकते हो, ये 2 टोन फैब्रिक के ऊपर में ग्रीन के साथ में आपका এটা একটুখানি ময়ূরকণ্ঠী টাইপের কালার আছে, कॉन्ट्रास्ट भी आएगा आपको। দেখে তোমাদের বটল গ্রিন মনে হতে পারে, বাট এটা কিন্তু ডুয়াল টোনের উপরে আছে। সামনে দিয়ে তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু ডুয়াল টোনের উপরে কিন্তু আছে। ये सब मिनिमम रेंज में दीदी 8.5 से 10.5 का है, 6.5 से 7.5 का है, ये सब रेंज का आएगा। ये के पीस देखो, ये 4.5 से 5.5 का आएगा। ये कॉन्ट्रास्ट के ऊपर में आएगा, देखो फुल बॉडी में स्क्वायर बूटी आएगा आपको। ये 4.5 থেকে 5.5 মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। সব বুটাগুলো দেখতে পাচ্ছ, পুরো নতুন প্যাটার্ন কিন্তু এসে গেছে। আগে যেগুলো দেখতে সেইগুলো কিন্তু এখন আর নেই। बहुत सुंदर पीस है, ये पाटली पल्लू में आएगा आपको। कलर टा प्लस खूब के ऊपर हटके। में देखो, দেখে নাও ये पाटली आएगा आपका।
পাটলি পল্লুর উপরে আছে। अगेन প্যাটার্নটা সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট এন্ড কালারটাও কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্ট। কালেকশন প্রচুর আছে, সব একটা ভিডিওতে দেখা কোনোভাবে পসিবল হয় না, কিছু গ্লিমস তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। এন্ড এখন যেহেতু অফারটা চলছে 10% তোমরা অফও পেয়ে যাবে, তাই তো? डिस्काउंट मिलेगा 10% का। और वीडियो में देखो सारा बनाते तो दिखाना पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए कि आपको वीडियो में जो समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर चल रहा है उस पर देख के आपको कुरियर करवाना तो कुरियर भी कर देंगे हम लोग। और हमारे शॉप पे आके देखना चाहो तो वो भी बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आपको देखो एक लेने आओगे 10 लेकर के जाओगे। হ্যাঁ, এখানে শাড়িও পেয়ে যাবে, লেহেঙ্গাও পেয়ে যাবে, ফ্যান্সি শাড়িও পেয়ে যাবে। তো তোমাদের বিয়ের যা শপিং আছে একটা জায়গায় আসলে কিন্তু তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে। এন্ড ব্যাস এইটুকুই আজকে কালেকশনটা দেখানো এখানেই শেষ করলাম। এন্ড আজকে ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করলাম। তোমরা যদি এখানে শপিং করতে আসো, শাড়ির শপিং করতে আসো, তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু এসে নামটাকে মেনশন করো আর তোমরা পেয়ে যাবে 10% ডিসকাউন্ট। আজকে কিন্তু 2,500 টাকারও দেখিয়েছি, 25,000 টাকারও দেখিয়েছি। তো তোমাদের যেরকম বাজেট তোমরা কিন্তু এখানে এসে কিনতে পারো। এখানে কিন্তু বাজেটের কোনো প্রবলেম হবে না, মানে কারো যদি বাজেট কম থাকে সেও পেয়ে যাবে, কারো যদি বাজেট বেশি থাকে সেও কিন্তু ভালো কালেকশন এখানে পেয়ে যাবে। ভিডিওটাকে কেমন লাগলো ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিও। এরকম যদি আরো বেনারসির উপরে তোমরা ভিডিও দেখতে চাও ডেফিনেটলি আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। এন্ড তোমার সাথে খুব শীঘ্রই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ওদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস এন্ড সব ডিটেলস কিন্তু আমি স্ক্রিনে মেনশন করে দিলাম। তোমরা যদি এখানে আসো ওদেরকে ডেফিনেটলি একটা কল করে নিও। এন্ড দ্যাট ইজ ইট, বাই বাই।